बंधु माने खूब शीघ्र आसवाक जाउची होली। तो आपण माने एही पवित्र होली दिन एही गछ को छुई दे आसंतु। एही गछ को छुईबा मात्रे ही आपणकर दारिद्र्यता दूर होइजिब एवं जीवन रे चलिथिबा अनेक गुड़िए समस्या मध्य आपणकर दूर होइजिब। तो आजिर एही भिडियो रे मो आपणको तीनोटी वृक्ष विषय रे कहिबाको जाउछि। एही तीनोटी वृक्ष मध्यरु जदि कोनोसी गोटिए भी वृक्ष को आपण होली दिन छुई देई आसंती तो निश्चित भाବରେ आपणकर दारिद्र्यता सबुदिन पई दूर होइजिब एवं आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिब। तेबे होली दिन आपणको एही वृक्ष मूल रे किछि भोग लगाइबाको पड़िबो। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे आमे वृक्षलता गुडी को देवादेवी मानकर स्वरूप भावरे मानि थाउ। सेथिपाई किछि एपरी वृक्षलता रहिछंती जेउ मानंकु आमे देवादेवी सदृश पूजा मध्य करि थाउ। आपण माने जानंती एहार आमर आध्यात्मिक जगतरे वृक्षलता मानकर मान्यता रहिथिबा सहित वैज्ञानिक मानक मतरे मध्य वृक्षलता माने आम मानक पई वरदान सदृश अटंती। कारण आमे माने बंचिबा पई जे अम्लजान व्यवहार करि थाउ ताहा आमे वृक्षलता मानक ठारु ही पाई थाउ एवं आम ठारु बाहारुथिबा विषाक्त गैस जहाकि अंगारकाम्ल गैस ताहाको गछ निज भितर को टाणी नै थाए। तो गछ आम मानक पई केते उपयोगी ताहा विज्ञान रे मध्य वर्णना करा जायछि। एमिति कि आमर जो रोग व्याधि होई थाए सेथिरु मुक्ति पाइबा पई आमे जो औषध व्यवहार करि थाउ ताहा मध्य आमे वृक्षलता मानक ठारु ही पाई थाउ। सेथिपाई आमर हिंदू धर्म रे वृक्षलता गुडी को अत्यंत गुणकारी बोली कहा जायछि। तेबे आमर पृथ्वी रे जेते प्रकारर वृक्षलता रहिछंती समस्तंक मध्यरु ओस्त गछर महत्व अन्यतम अटे। वृक्ष मानक मध्यरे एहाको राजा बोली माना जाय थाए कारण ओस्त गछर आयुष अन्य गछ मानक तुलना रे अधिक रही थाए। प्रभु श्रीकृष्ण मध्य स्वयं गीतारे वर्णना करिछंती जे से स्वयं ओस्त गछरे विराजमान अटंती। ओस्त गछ प्रभु श्रीकृष्णंकर एक रूप अटे। बंधु माने ओस्त गछरे प्रभु विष्णु एवं मां लक्ष्मी वास करिथांती। तेबे होली दिन आपणको एही ओस्त गछ को छुईकी आसीबार अछि। बंधु माने आमर एभली अनेक वृक्षलता रहिछंती जो माने आम मानक पई कल्याणकारी एवं शुभकारी अटंती। एही वृक्षलता माने मनुष्य मानकर जीवनरो एवं शरीररो अनेक प्रकारर कष्ट एवं रोग को दूर करिथांती। तो आजिर एही भिडियो रे मो आपणको एपरी तीनोटी वृक्ष विषय रे कहिबाको जाउची जो तीनोटी वृक्ष मध्यरु कोनोसी भी एक वृक्ष को आपणको संध्या समय छुईकी आसीबार अछि एवं आपणको निज साथी रे गोटे लवंग एवं गोटे कर्पूर नेकी जिबार अछि एवं सेही वृक्ष तळे आपणको सेही कर्पूर एवं लवंग को जळाइबार अछि एवं आपणको जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या रहिछि आपणकर जहाँ भी किछि मनस्कामना रहिछि ताहाको कहि आपणको सेही वृक्ष को छुईबाको हेबो जहा फଳରେ आपण जेउ समस्या रो मुक्ति पाइबा पाई चाहुछंती आपणकर सेही समस्या आपणक जीवन रो दूर होइजिब एवं आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिब। एहा व्यतीत आपण सेही गछ मूल रे कोन भोग अर्पण करिवे ताहा मध्य मो आगको आपणको एही भिडियो रे कहिबाको जाउछि। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने आपण माने जदि जेते रोजगार कले मध्य आपणको पाखरे पैसा रहु नाही कोनोसी ना कोनोसी भाटरे ताहा खर्च होई जाउछि तो आपण माने जदि एही उपायटी को करि नियंती तो निश्चित भाବରେ आपणकर अजथा खर्च कम होइजिब एवं आपणकर धन रे मध्य वृद्धि हेबो। एहा व्यतीत आपणको कुंडली रे जदि कोनोसी प्रकारर ग्रह दोष रही थाए ताहा मध्य दूर होई जाय थाए। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा सेही वृक्ष मानक विषय रे। तो प्रथम वृक्षटी हेउची पारिजात वृक्ष जहाको कि आमे माने गंगशिउली बोली मध्य कहि थाउ। एही वृक्षटी अत्यंत गुणकारी एवं शुभकारी अटे कारण एही पारिजात वृक्षटी समुद्र मंथन समय उत्पन्न होइथिला। एहाकु स्वर्ग रे देवराज इंद्रंकर नंदन वनने स्थापन करा जायथिला
ଏବଂ ଏହାକୁ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପାରିଜାତ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ନିଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଜକୁ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ହୋଲି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗଛ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ପାରିଜାତ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳିପାରିବେ। ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଳିପାରିବେ। ତେବେ ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲବଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କହିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନରୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଲହୁଣୀର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପାରିଜାତ ଗଛରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ କଟି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କହିସାରିବା ପରେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ସାରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂରକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଲହୁଣୀର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ, ଭକ୍ତି ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ବିଷୟରେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ବେଲ ବୃକ୍ଷ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବେଲ ବୃକ୍ଷଟି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବେଲ ଗଛର ପତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବ, ଡାଳରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମୂଳରେ ବା ଚେରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ହୋଲି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବେଲଗଛର ମୂଳରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପ କାହିଁକି ଜଳାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଉତ୍ତମ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଲି ଦିନ ଏହି ବେଲ ଗଛର ମୂଳରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାଇବେ। କାରଣ ଘିଅର ଦୀପକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଲହୁଣୀର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ହୋଲି ଦିନ ଆପଣ ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନେଇଥିବା କର୍ପୂରକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଜାଳିଦେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ସେହି କର୍ପୂର ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଦୁଦୁରା ଫଳକୁ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତେବେ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଦୋଷ କିମ୍ବା ରାହୁ କେତୁ ଦୋଷ ରହିଛି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇଯିବ।
एवं जदि आपणक उपरे कौनसी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रही किंबा नजर दोष रही तेबे ताहा मध्य दूर होइजिब। जदि आपणक कुंडली रे पितृदोष रही थाए तेबे ताहा मध्य नष्ट होइजिब। तेबे बंधु माने होली दिन आपण माने निश्चित भावरे एही गोटिए कार्य करिनियंतु। एहा व्यतीत आमर धर्मशास्त्र रे उल्लेख रही जे जदि होली दिन आपण बेलगछ मूलरे मिश्रित क्षीर अर्पण करती तो आपणक जीवन रे केबे भी धनजनित समस्या देखा देई न थाए एवं माँ लक्ष्मीकर कृपा मध्य आपणको सर्वदा प्राप्त होइथाए। आपण माने जानती माँ लक्ष्मी हेउछंती धन धान्यर देवी एवं जो व्यक्तिंको उपरे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती सेही व्यक्तिंको जीवन रे केबे भी धनर अभाव होई न थाए। एवं एही बळी भाबरे एही उपाय को आपण लिंब गछ मूलरे मध्य करि पारिबे कारण लिंब गछरे स्वयं माँ लक्ष्मीकर वास होइथाए एवं समस्त प्रकारर दैवी शक्तिर वास मध्य लिंब गछरे होइथाए। तेबे होली दिन संध्या समय आपण एक तंबा पात्र रे किछि क्षीर नहीं जांतु। मने रखिबे ताहा जेमिति ताजा क्षीर होइथाए एवं गाईर क्षीर होइथाए। आपण सेथि पई बाजार रे मिलुथिबा पैकेट क्षीरर प्रयोग करिवे नाही। तो सही क्षीर को नहीं आपण संध्या समय लिंब गछ मूलरे अर्पण करंतु। तेबे सही क्षीर रे आपण किछि अल्प किछि मिश्री मध्य मिसाई नेबे। सही क्षीर को आपण लिंब गछ मूलरे अर्पण करिवे एवं आपणक जीवन रे चलिथिबा दुख कष्ट एवं समस्या को दूर करिबा पई आपण गछ मूलरे प्रार्थना करिवे। तो बंधु माने मो आपण मानकु जे तीनोटी वृक्ष विषय कहली एही तीनोटी वृक्ष मध्यरु कोनोसी गोटिए वृक्ष को आपण होली दिन छुई नियंतु। आपण निश्चित भावरे एहार चमत्कारी प्रभाव आपणक जीवन रे देखिबाकू पाइबे। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्या गुड़िक धीरे धीरे दूर हेबाकू लागिबो एवं आपणक जीवन रे धनर आसीबाकू विभिन्न मार्ग मध्य खोलीजिब। आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिब। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो यह ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। एवं जदि आपणको मोर यही वीडियोटी भल लगी थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।